करके, ऐसा लगे कि बिन बादल अंबर पे बिजली खड़के। ये करता है ये बिजली मैं तुझ पे आज गिराऊं, तुझको भर लो बाहों में ये चुनरी तुझे उड़ाऊं। बढ़ता ही जाए दर्द होना खत्म, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। ओ ये जवानी सर पे मेरे, तेरे बिन क्या करूं जवानी मेरे हम। हाय हाय आजा ना छूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। आए जवानी सर पे मेरे, तेरे बिन क्या करूं जवानी मेरे हम। ওই যে আমরা জুয়েল মিয়া, ও যে জুয়েল মিয়া পিলারের উপরে রাশেদ। বাড়িত বাড়িত এই বিল্ডিংটা এল সিস্টেম, আর পাশের ফ্লোরটা যদিও মোটামুটি স্কোয়ার কিন্তু তারপরে একটু কোনাকুনি আছে জায়গা, দুইটাই প্রায় 1600 স্কোয়ার ফিট। এই যে বিল্ডিংটার ভিটা পড়া চলে এটা হইব 5তলা ফাউন্ডেশন 3তলা, আর যেটার পিলার ডালাই চলছে দেখছেন ওটা ডাইরেক্ট 4তলা হইব। ইনশাল্লাহ দোয়া করবা সহি সালামতে খাম তুল্লা ইজ্জতের সহিত যাইতে পারি।